म्हणिल्लें ऑन पुजा नायक केस तेजेर तुमी इनिशिएट केल्या नोटीस आय एम नो वेअर इन द पुजा नायक केस. MGP पार्टीनी म्हणिल्लें अशें कितें ना ना आमी काय म्हणून ओके ताजेर 8 दीस रिपोर्ट येयले उपरांत तुमी येवन क्लॅरिफिकेशन कितें आतां पळयना म्हाका कॉपी मागल्या त्या दीस लेट कॉपी कम टू मी. पूण पुलिसाची इनिशियल इन्क्वायरीन तशें कांयच ना म्हणटा आमकां काय मेळोंक ना म्हणटा तशें मागीर ते तुमी समजा मरे आतां कितें तें. पण कोणेन मुद्दम केला म्हणटा सर कोणेन मोटिवेट केल्लें म्हणटा तुमी? यू नो इट बेटर देन मी. ना सर हांव आतां एक्टीव राजकारणांत ना 7-8 वर्सां जालीं. पण तुमकां कितें दिसता? तुमकां कितें? सस्पिशियस कितें दिसता? कोण आशिल्लो म्हणून? जो आशिल्लो तो भोगतलो कितें पूण कितें सांगपाक? डेलिबरेटली केल्लें हें सगळें मुद्दम अशें दिसता तुमकां कितें दिसता? आमी विचारता सर तुम्ही विश्लेशण करप तुम्ही विश्लेशण करप बरें आमचे पेक्षा कित्याक तुम्ही पत्रकार यू नो ऑल गोवा सगळें तुमचे कडेन कळटा तुमकां आनी सगळे कडल्यान तुमी उलयता पत्रकार तरेतरेच्या लोकां कडेन उलयता पुजा कडेन उलयता बाकी कडेन उलयता सो यू नो बेटर देन मी. म्हाजें तें एका सायडीन जाता न्ही हांव साल्वार जातलो अशें जाता. सर So you know it well. सर तुम्ही म्हाका सांगा पळय. ती सुदील लोयकरा बेस्टर I don't know. That will come to know after I receive the copy of the सर report. पूण म्हाका सांग पळय ते जर तुमच्या ऑफिसान कामाक नाशिल्लेच जाल्यार तेणें तुमच्या ऑफिसाचें नांव कित्याक घेतलें? अरे कोणी जे घडयलां ते सोदून काडा मरे आमच्या ऑफिसांत तर नात ते. पण तुमी सोदतले की आमकां तुमकां कितें गरज डिफेम पडल्या? केला म्हणून? अशें 100 जाण येवन फाल्यां सांगताले हांव ऑफिसांत आशिल्लो तूं ऑफिसांत आशिल्लो हांव प्रत्येकाक करीत राव तें सांग पळया. त्याने फक्त तेच ऑफिसरांचेर आनी तुमचेच पक्षाचो मंत्री आसा ताजेरूच कित्याक आरोप केले तुमी? ते ताका विचारप बरें तुमकां आतां. ना आनी कोण तूं ताका विचारा किंवा कोण त्याचे बरोबर एक्टिवली आशिल्ले तांकां विचारा. पोलिसान अशें दिलें आतां तुमचें मत कितें तें तांकां विचारप हें बरें जातलें पण ते म्हाका विचारचे पेक्षा. पण ते कितें आहा जे कोण तेंच्या कडेन येयल्ले पळय ते म्हणटा प्रेशरायज केलें आनी कितें केलें अशें म्हणटाले मागीर. कोण हांवें ना पॉलिटिकली प्रेशरायज जालें म्हणटा. मागीर कोण ते विचारा म्हणटा आपोआप कळटलें तुमकां सांगतले. चड टेप जोडून हे पळय कितें केलां कडेन ते चड टेप जोडून उरचें ना. यू वील कम टू नो एवरीथींग इन विदीन 3-4 months. MGP पार्टीन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन म्हणिल्लें की हे सगळे MGP पार्टी काबार करपाक म्हणून केल्लें म्हणून. काबार काय ना बेंची पार्टी खूब जाणांनी आयले काबार करपाक 10-15 जाणांनी आयले सुप्रीम कोर्ट हायकोर्ट बी झगडून गेल्या MG पार्टी काबार जायना भिवून. पूण तुमकां दिसता की हे सगळे कितें? जाल्ले त्याच खातीर हे सगळे कितें आतां प्रकरण जाल्ले त्याच खातीर जाल्ले अशें दिसता. खंयचेच जा हे आतां पुजा इन्सिडेंट जालो आय डोंट नो MGP I don't know, I पार्टी don't काबार know. करपाकूच जाल्ले अशें म्हाका कांयच खबर ना सांगले. तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन म्हणिल्लें. हांवें प्रेस कॉन्फरन्स म्हणून ना तुमचे अधिकार- ना ना हांवें कांयच म्हणून ना मुद्दम काडणी वा. So Vijay Sathe had an allegation that this all issue was done due to the vote sharing, seat sharing issue. आमकां दिल्या आमी आमकां सीट पुरो आमकां दिल्या न्ही तितले आमी घेतल्या. आमदार जे 2 कडे आहा तांणी जे मागले तांणी घेतल्या. पळय खंयी कित्याक घेवं बट MG कडेन इतलो पयसोय ना मेळत ते उबो करपाक आनी MGन घेतले फाल्यां. तुका खबर आहा काँग्रेसींतल्यान 8 फोडले MGचे फोडपाक कितें येयला. MG कितले मागिल्ले आनी तुमचे कितले कडेन पयसोय ना म्हणला पळय पयशाचेर इलेक्शन चलता न्ही तांकां 5-5 लाख खर्चाचेर दिवपाक जाय. एकावंटांतल्यान पयशे दिवपाक जाय 5-5 लाख खर्चाक तरी दिवपाक जाय ते तरी आसपाक जाय. काय कित्याक आमची पार्टी कडेन काय ना पयशे सध्या. ना आमचे आमी जितले शक्य जाता कोण डोनेशन गोंयचे लोक दितात तितल्याचेर आमी So चलयता. now Puja Naik chapter has been closed. आय डोंट नो तुमकां कितें दिसता? म्हाका कांयच खबर ना. हांव ताका आमकां कांय खबरूच ना तर कित्याक सांगू तुका. फक्त कॉपी येवना अजून मागल्या कॉपी आयली की मागीर आमी स्टडी करता न्ही. काल आरपोरा इन्सिडेंट जालो तो इन्सिडेंट जावचे पयलीं एक सोशल मिडियाचेर व्हायरल जालें जे नंगा नाच व्हायरल जाताले. ही संस्कृती ट्युरिजम प्रमोट करपाक ना बरोबर आसा? दॅट इज व्हेरी वर्स्ट. ती वर्स्ट संस्कृती गोंयाच्या कल्चराक ती परवडना. गोंयच्या कल्चराक ती परवडना आनी ते नायट क्लब पळय आहा ते बंदूच जावपाक जाय. ट्युरिजम बरें ट्युरिजम तर फुडें वतलें आनी नायट क्लबा सारके जे एक्टिविटी गोंयांत चलता शूड बी स्टॉप. तुमच्या पार्टी मार्फत हे पावयतले सर म्हाजें पर्सनल मत सांग तुका. तूं पार्टी मार्फत हे पावयतले सरकारा कडेन बीन अशें खंयचें? कितें जे मत जे आसा न्ही सर हय ते पार्टी मार्फत सरकारा कडेन पावोवपाचें ना म्हजें मत सांगलां. आमची वायट आतां इलेक्शना टायम आहा वायट जातकीर तेचे विचार विनय करतले आमी. कित्याक
ओके हय